Sementara itu, militer Iran melancarkan serangan ke kelompok oposisi yang berada di Kurdistan, Irak. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Kita lihat nih pemirsa, ada ledakan di sana terjadi. Ini akibat drone tipe Shahid 136 milik Iran menghantam basis Komala di wilayah Surdas, Sulaimaniyah, Irak. Lokasi ini menampung anggota partai oposisi. Tidak ada korban jiwa dari serangan ini. Tapi serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Kurdi, Irak Utara. Serangan yang membuat suasana geopolitik Timur Tengah terus memanas. Sementara itu, Jerman dan Portugal mendesak Iran untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Negara-negara anggota NATO akan bertemu untuk membahas langkah kerjasama pengamanan bersama dengan Amerika Serikat. Heute natürlich auch über die Lage in der Straße von Hormuz. Mit der Seefahrernation Portugal teilen wir das Bewusstsein für die Bedeutung freier und sicherer Seewege. Die iranische Blockade dieses Seeweges der Straße von Hormuz schadet unserer Wirtschaft, sowohl in Portugal als auch in Deutschland. Wir setzen uns deshalb gemeinsam dafür ein, die Freiheit der Seewege so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, das wissen Sie, dann steht Deutschland bereit, sich auch militärisch für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Freiheit der Seewege einzusetzen. Dazu ist ein erstes deutsches Schiff bereits unterwegs in das östliche Mittelmeer, wo es vorstationiert wird. Ich habe im Übrigen auch vor dem Europäischen Rat vor 10 Tagen dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran zu erhöhen, wenn die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, der Iran muss an den Verhandlungstisch kommen, er muss aufhören, auf Zeit zu spielen, er darf nicht länger die Region und die ganze Welt zur Geisel nehmen. Das militärische Nuklearprogramm muss endgültig und für immer beendet werden und es darf auch keine weiteren Schläge gegen Israel und unsere Partner in der Region geben. Die jüngsten Angriffe gegen zivile Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe ich in der letzten Nacht schon auf das. Meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz. Salah satunya kapal yang melintas wajib mendaftar secara online. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tidak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمن تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه که به دروغ میگن ما با کشورهای منطقه رو امن نگه میداریم و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم.
کما این کتاب ها نداشتیم در عرض که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil yang positif. Ya, ramai ini dibicarakan di media sosial pemirsa, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing. Kedatangannya disambut pejabat tinggi Kemenlu Cina. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, dan salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Posisi Cina saat ini sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan Cina bahwa penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang juga hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Korea Utara menawarkan bantuan untuk Iran. Dan tidak tanggung-tanggung, Korea Utara siap memasok rudal jarak jauh andalannya diberikan untuk Iran dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Informasi ini didapatkan dari televisi Korea Utara kemarin pemirsa, di mana pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, mengatakan negaranya siap memasok rudal ke Iran jika Teheran meminta. Salah satunya pemirsa yang dipamerkan yang Anda lihat ini pemirsa, sistem rudal balistik antar benua tercanggih, rudal Hwasong 20. Luar biasa besar sekali ya, di mana Kim juga menyebut satu rudal saja cukup untuk melenyapkan lawan-lawan Iran. Kim dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Iran, tak peduli setinggi apapun ketegangan dengan Amerika dan Israel. Korea Utara menyebut serangan gabungan Israel dan Amerika terhadap Iran ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan Teheran. Sementara itu pemirsa, terjadi insiden serangan ke kilang minyak dan kapal tanker Uni Emirat Arab. Ini pun akhirnya dikecam dunia, dan kecaman salah satunya datang dari negeri kita, Indonesia. Diunggah di media sosial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyebut serangan tersebut bisa meningkatkan ketegangan di kawasan, merusak upaya gencatan senjata, mengacaukan rantai pasok dunia. Indonesia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghormati gencatan senjata. Pemerintah menghimbau warga negara Indonesia di UEA, Uni Emirat Arab, tetap tenang, ikut arahan dari otoritas tempat serta KBRI di sana. Nah, akhirnya kan publik bertanya, siapa dalang yang melakukan serangan hingga meledakkan kilang minyak Uni Emirat Arab dan juga kapal tangki Uni Emirat Arab di Selat Hormuz? Dalam unggahan media sosial, Uni Emirat Arab menuding Iran yang bertanggung jawab dalam serangan ke kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Serangan itu disebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Uni Emirat Arab juga menyebut aksi Garda Revolusi Iran menyandera kapal-kapal di Selat Hormuz sebagai bentuk pembajakan. Namun pemirsa, tudingan itu dibantah Iran. Iran mengatakan sejauh ini tidak pernah ada dalam planning mereka untuk menyerang Uni Emirat Arab. Iran juga mengecam keputusan Uni Emirat Arab yang seolah bersekongkol dengan Amerika dan Israel, bahkan mengizinkan Amerika membangun pangkalan militer di sana.